soya মহাপতের স্ত্রীর মাঝে রহমতুল্লাহ ভাই ফুতুনি নাম মাদুগা গান্ধী মাইবার নাম হইতো ফুতুনি আর কেন ঠিক হয়ে তারা মুন্ডু মুন্ডু মেরুলা জানা জানো তাকে দেখলাম তার মধ্যে মিলিশিয়া লাশি মিলিশিয়া গেলাম তাকে ফুতুনির এখানে সত্যি হইতে রহমতুল্লাহ ভাই একটু জোরানি রাত তুমি বল করে যাবে বিনা হাজারি মজা যাবে এন আদর দিনের জন্য তো আর মুম্মিকা জনজন নসরিওয়ালা কি হইতে সাদুয়া গান্ধী দিয়ে দিনওয়ালা বুঝিল সিংহাসন ভাই কন্ট্রোল নম্বর 013336764120 20 তারিখ 9 মাস 2025 তাই বোধে এই বই 2 নম্বর পাঁচ গরি ফুতুনি তো উঠে কি আর জো সেরে বিশালা দিয়ে উঠে প্রেমর জো গরি ফুতুনি তো উঠে কি আর জো সেরে বিশালা দিয়ে উঠে প্রেমর জো গরি ফুতুনি তো উঠে কি আর জো शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो हल्लावा तू हो फुतुनी दाबाई दिन हाइलो मारा दूर हो दिया आगे राम तुलारे मोरे आनी दो हल्लावा तू फुतुनी दाबागिन हाइलो राम तुलारे हइलामा मोरे आनी दो एंगोरी फुतुनी तो तुटे कियर जो शेरे साला दिए उठे प्रेमर जो एंगोरी पुतुनी तो तुटे कियर जो शेरे साला दिए उठे प्रेमर जो शेरे साला दिए उठे प्रेमर जो তোর মুখত আছে হইলার বর ফুরাই আছে গা রামতুল্লাহ এদিন তোর গো জুম্বিয়া ফুতুনির মুখত আছে ফুরাই আছে গা রামতুল্লাহ এদিন গো জুতরে বিয়া গরি ফুতুনি তো তুলতে গিয়ার জো शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो गरी पुतुनी तो उठे किया जो शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो दुनादत फुतुनी मरे देहाली रामतुल्लाह यादव गिन कुल्लुम कंगोरी जे दुनादत फुतुनी मरे देहाली तोरा दर रामतुल्लाह कुल्लुम कंगोरी गोरी फुतुनी तो उठे किया जो शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो गोरी फुतुनी तो उठे कियर जो शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो शेरे पिसाला दिए उठे पे मर जो
আশা দিও পুতুনি না যাবি বলি আইরা মতুল্লা তলায় যাইও মরি এঙ্গরি পুতুনি তো তুই উঠে কি আর সেরে কি সালা দিয়ে উঠে প্রেমর এঙ্গরি